Cardonong Bukol diri no sa Digos City Hall mga idol aron paghatag og tungod sa iya receive sa public servant no, so naron siya yapit diri sa Digos City Hall. Tingog sa katawan, singit sa katawan ng ofisya mga idol. So mga sitwasyon karon no nanata dire sa Digos City Hall sa pagapit sa patay lawas ni Kap Oscar Dulong Bukol no. Kundi paghatag og pasidungog sa iya no. Karen.